এইটা হচ্ছে আমার এটা কুয়ে নেছে অনুগুল সরি অনুগুল কହୁଛି কোন পাল্লহଡ଼ା পাল্লহଡ଼ା নাই কি দেবগড় এটা হচ্ছে আমার এনএস রোডটা দেখিপারে বর্তমান এনএস রে কেতে গাড়ি যা আসা করুଛି গাড়ি তো স্পিড আপনার দেখিপারে এটা হচ্ছে টর্নিংটা আকচুয়ালি এটা গোটে টর্নিংটা তো টর্নিং রে দেখিপারে গাড়ির টোটালি স্লো হি নাই আমি বর্তমান যাওলু এবে পাল্লহড়াରୁ এবে আসু আমি যাଉଛୁ কুয়াড়ে কহিল কুয়াড়ে যাଉଛେ बारकोट। तो हेलो गाइज नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँच आप बहुत भल थे। तो बर्तमान तो आप एनएच व्यू आप देखिपे बैकग्राउंड केमी अच्छी अलरेडी तो माने गाड़ी तो पूरा कहनी कहनी छिन छतर पूरा अवस्था माने जहाँ सब मुहर फेसियाल जहाँ भी सब आम करके आईलु माने ये जो गाड़ी सब जो धूली मूली देखते गाड़ी गाड़ी पूरा स्पीड माने पूरा पूरा माने अवस्था रखुना पूरा छिन छतर कर दौरान गाड़ी आ गाड़ी अवस्था तो आप देखिपे गाड़ी अवस्था सहित सहित आमर भी अवस्था खराब हो गलानी। तो कौ मैंने ये रास्ता देखिए जावासा कर आगु आउ मैंने फिल कर एक्चुअली एनएच रे गला बेले धूली कणा सब सही जावाक पड़े तो से दयाकोरी कमेंट माध्यम कहले रही नमस्कार जय जगन्नाथ। आउ थोड़ा देखी दूसरी टे बर्तमान देखो पिलाटा मोर छिड़ा हाँ तो से थाऊ बहुत हो गला टर्निंग तो आप देखिले